ಬೇಬಿ ಅಮ್ಮ. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Oppa Gangnam Style. Cheers. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು, ನಾನು ನನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರು, ಸುಸ್ತುವಾಗಿ ಕುಂತು ನಿಂತೆ. ಕುಣಿಸೋದು ನಂಗೊತ್ತು, ನಮ್ ತಾಳಕ್ ತಕ್ಕ ಕುಣಿಯೋರಿದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ದೌಲತ್ತು, ಆದರ್ಯ ದೌಲತ್ತು, ನಮ್ ಐಡಿಯಾ ಸಂಪತ್ತು, ನಮ್ ಗದೆ ಸಂಪತ್ತು, ಹೊಗಳೋರ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ನಾಯಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಆಯತ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಫೈರ್ ಕದ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ సరే దమ్ముంటే పట్టుకోరా షికావత, పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా షిండికేస్తా, దమ్ముంటే పట్టుకోరా షికావత, పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా షిండికేస్తా, దమ్ముంటే పట్టుకోరా షికావత, పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా షిండికేస్తా. మీరు కూడా చేయండి దమ్ముంటే. ಜನ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು? ಬೇಗ ಹೇಳಮ್ಮ. ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ. ಬೇಡ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.